आज के समाचारों में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाइयों बहनों, हम बंगाल में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों के नाम बदलने जा रहे हैं। দাদা, বিশ্ব বাংলা গেট যাবেন? विश्व बांग्ला गेट? ये तो विश्व संघ द्वार है। अभी खबर वगैरह नहीं देखते क्या आप? দাদা, প্রিন্সেপ ঘাট যাবেন? প্রিন্সেপ ঘাট বলো না, এটা নামো ঘাট। আর এখানে কাপল এলাউড না। কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আর নেই, আজ আর নেই। আমাদের একটা ভোট আমাদের কালচারটাকে শেষ করে দিল। গুলো সেই আজ আর নেই। অফিসে দেরি হয়ে যাবে। এটা তাহলে স্বপ্ন ছিল।